बुझल हताशिया भाई ना मुझे जब तुमको पेंट मुते न देची ताले मत चिन्ह बाजार फुल गरम Uno, 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 uno. Arriba. इलो ये किए बा मल्ला ये सब मुहटा घोड़े के सोई तुम केमिन देखबी जे तुम किए बेली हां ये मुहटा खोलो बत्ता से भाई तमे हला खर खरी मु तो कथा आज भारी मन पड़ला तो से तो टे देखिया चली आसी हां तुमको देखा पे मन खाली गोळे घंटी होतला कौन कहलु खर खरी मते देखिया पई तो मन गोळे घंटी होतला हेले खर खरी हाथ शंखा मथारे सिंदूर हाथ झुलामुणी देखी मत गोटे गीत गाइया को इच्छा होची कौन गीत हाँ की गीत बा आंटी तुम झूला को देखी झूला को देखी झूला को देखी बाबूला कांदुची मो बाबूला कांदुची बाबूला कांदुची मो बाबूला कांदुची बत्ता से भाई हाँ। तुम बाबूला को बड़ हो गलानी तू कौ मो बाबूला को देखुची कि मो बाबूला को जदी मु तते देखई तांती तू कोन मते छाड़ी हताशिया संग रास्ता तू ताल तुम बाबूला से मते आगुर के भेट को नथलो जे गलती से मिस्टेक हो गया कर करी ए छाड़ से कथा तू आगो कहलू कौन तोर सबू होउची टी कौन बा खाइबा जा कहदलु खाई साइले भूख होउनी पी साइले शोष होउनी सोई साइले निद होउनी नाई बत्ता से भाई होउनी होउनी तो जानी दिली से सोना तोर किछि करे देबनी खर खरी तू रे कथा मते कहलु कौन जो हताशिया भाई ना गंजा लड़ाई रे मते हरे जो तते नै आसिला तापरे कोन कोन सब हेला कहबी नाई तुम संभाल के रही परियो नै तो कह देखे चेष्टा करबी कह कहबी ताले हो ताले सुनो कह बत्ता से हत्ता से मत जो नहीं के आइला हमर बाघर होला बागर हेला तापर हमर चतुर्थी होला चतुर्थी राति ठीक 12टा सला असल সময়টা सीटा तापर कोन हेला मु गोटे घर कणे रे क्षीर ग्लास धर ठिया आइ थाए ठिया आइदिलु तापरे तापर आस्ते 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 हत्ता से ना से सदा कबाट खोली देला कबाट खोली देला कबाट खोली देला कबाट खोली देला तापर कोन हेला तापरे खट ऊपर पड़थला जो बेडशीटटा बेडशीट तापर मते नहीं बसई देला तापर आ तापरे मु जे धरथिली क्षीर ग्लासटा हाँ। नै कि ढक 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 कर पी देला सला सोसई दिला पुरा आ तापरे तापरे से जो घर भीतर जळुथला से जो लाइट टागु हां से धपकिनी बंद कर देला बंद कर देला हां आ तापर कोन हेला आ तापरे ओ मालो आ तापरे हां बजार ठीक गरम होला बेलगु हां हत्या से ना घुंगुड़ी मारिले घर करी मु जानी थिली मते बारा कहउतला तू पिला लोक ट्रक चलै पारिबुनु स्टीयरिंग के हाथ पाइबनी ब्रेक को गोड़ पाइबनी आगो देखा जीवनी सीधा धक्का कर देबू तू छोड़ा को गाड़ी चलै पाइलु की हेले भाई हां मते गोटे कथा पर परिष्कार जना पड़ियो को कथा कर तमे बढ़िया गाड़ी चलै परियो ये खरा करी तू को मो गाड़ी चला देखि जी ओनैलु गाड़ी स्टार्ट करी माने कंटा सोए ये भंगा खसीवार लुना चांस नहीं बे भंगा लुना कार थुआइ जिबे एठी इलो हे बे मो घर को के आइछ ना कोन सा सार को घरे इलो हे से आइलोनी ये घर भीतर कोन तमे चलती जानो हो कोन क्या कर दिली जाओ जाओ मु पाड़ा दिबिले तमे जाओ घर को जाओ और खरे आगे एठ रहबो ए खर खरे अतल जाओ से और खरिलो हाय रे बे तू कुआडे आइले कुआडे आइछ बुझी पाइलिनी कोन कहलो बे तते कहली सार को सौदा देई के आसीबू कटन 5 किलो ए भगवान कटन ना फटन बे मटन मटन हां आ ये क्षीर हाय क्षीर ना नीर बे फरेन लिकर मटन नहीं कि पहुँचबू भगवान ये काला को किए चाकरी देला सार बाहर से कथा हम भावुँ दौड़ की एक मुहाई पड़ेब जा पुणी कौन लता बा कही कौन कहली जीव हौ 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 खाइबा तो जा जा
କୋଉଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଯାଜ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଆରେ କାଲାକୁ କିଏ ଗୋପାଲ କୁଦ 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 ଧନ୍ୟରେ କୁଦ। ଏଇ ଏମିତି ଚାକର ପୁଣି ସାର ପାଖରେ ଖରଖରି ଏ ଖରଖରି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସାରଙ୍କ ଘରେ 4-6 ଦିନ ରହିଲି। ହଁ ମୋ ଘରଟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁ ନନ୍ଦନ କାନନ କରିଦେଲୁ? କାଇଁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଲୁନା କାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି କିଏ ଆଇଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଲୁନା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିନ ବୋଧେ ଭଙ୍ଗା ଲୁନା ଟଲି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାହାର ସେଇଟାରେ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ରେ ଶଳା ଏ ଘରଟା ବୋଦାଳିଆ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? କଣ ବୋଦାଳିଆ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? କାଇଁ ଏଗରକା ଛେଳି ପାଇଛି? ତୁ କ'ଣ ଛେଳିଠୁ କମ ନା କ'ଣ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତମ ଛେଳି ଭଳିଆ କହୁଛି? ତୁ ତ ବଡ଼ ଛେଳିଟା ସବୁବେଳେ ଚାକୁଲୁ ଚାକୁଲ କରି ଚୋବଉଛୁ। ଆଉ ବୋଦା ତ ଆସିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟ କହ। ଇଏ କ'ଣ ଲ? ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଣିଛି। କିଣିଛୁ? ହଁ ବସିବା ପାଇଁ? ହଁ ପରା। ଯାହା ଗୋଟେ ଘର ନି ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତେ ନା? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିଲି ମୋ ଘରଟା ସଜେଇ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ବସିବା। ଏ ତମ ଭେଙ୍ଗା ନୁହଁ ଏ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଛୋଟିଆଟେ ନାଚୁଛି କ'ଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ତୁ ଖରିଦି କରୁଛୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ହଉଛୁ ଘର ଏଠି ଥିଲା ନା ସେଠି ଥିଲା? ସେଇଠି ଥିଲା। ସେଠି ଥିଲା ପରା। ସେଇଠି ଥିଲା ନା ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କଣ ହେଲା? ଇଏ କ'ଣ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମୋ ଘରେ? ଶୁଣ 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 ସେ ଉଡି ଉଡି ଚାଲିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋର ଖାଲି ବହି ଯାଉছিল। କଣ ତାକୁ ଦେଖି ତମର ବହି ଯାଉଛି? କାଇଁ ମତେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମର ଆଉ ବହୁ? ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଶୁକି ହଉଛି। କଣ ଶୁକି ହେଉଛି? ହେ ଭଗବାନ ଶୁକି ଏସବୁ ଯାଉଛି? କ'ଣ ହଉଛି? ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଏଇ ବତାସ ମୋ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରେ ବାପା। ଏଇ ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ବି। ଅଘଟଣ? ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରେତ ହଁ କୋକେଇ ଉଡୁଥିଲା ହଁ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। କଣ ଅଘଟଣ? ବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୌକିଟେ କିଣିଥିଲା ଖରଖରି। ମୁଁ ତାପରେ ବସିଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ନାଚୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ସେଟା ସେଠିକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। କୋକେଇ ଉଡୁଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଖଟିଆ ଉଡ଼ିଲାଣି। ପୁଣି ଆଉ କୋଉଦିନ ଘର ଉଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି ମୁଁ ରହିବିନି। ମୁଁ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ତ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏଇ ପଳେଇ ଯିବା। ଭଲ ଜାଗାଟା ଏଟା ଭଲ ଜାଗାଟା। ବେ ତମେ ଦିଟା ମଣିଷ ନା ଭୂତ? ବେ ମତେ କାହିଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଲାଗେ? କଣ କଲମ ତମେ? ଦେଖିଲୁ ଖର କରି ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲି ଶଳା ହତାଶା ଛିଞ୍ଚା ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲି ତ ଆଉ। ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି ମଧ୍ୟ ଯେ। କଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ? ତମେ ବଢିଆ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବ। ମୋ ଗାଡି ଚଲା ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ।